बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अबजद के हुरूफ़ों की मेरी एक तरतीब चल रही थी और आज जो मेरा हुरूफ़ है वो हुर्फ़ लाम है। ये अबजद का तरतीब के एतबार से 12वां हुरूफ़ है और आज हम हुरूफ़ लाम के हवाले से दो ख़ास किस्म की तरतीब आपके लिए लेकर आया हूँ, उसकी वजाहत भी करूँगा। तो सबसे पहले आमाल बताने से पहले कुछ हुरूफ़ की ख़ासियत पर बात करते हैं और कुछ खूबियाँ और कुछ ख़ामियाँ आपके सामने रख रहा हूँ, और ये चीज़ें जो हैं ये तजर्बात और मुशाहिदात के बाद सामने आती हैं। मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करने से ये पहले ये कहूँगा कि देखिए कि एक एक हुर्फ़ जो है वो तहकीक का मोहताज है। आप जितनी इस पर तहकीक करते चले जाएंगे आपके सामने इल्म के कई दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैंने यहाँ पर अर्ज़ कर दी वो हुर्फ़ आखिर का दर्जा रखती है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हर बात जो है वो तहकीक का दर्जा रखती है। आप तहकीक करते चले जाएंगे, मुशाहिदात करते चले जाएंगे, चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हुर्फ़ लाम की। ऐसे नाम जिनकी इब्तिदा हुर्फ़ लाम से होती है उनके अंदर सबसे पहली ये ख़ासियत पाई जाती है कि वो अपने इरादे के, अपनी बात के, अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। कारोबारी एतबार हो, घरेलू माहौल हो, आपका अपना कोई ज़ाती कारोबार हो या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका नाम जो है वो हुर्फ़ लाम से शुरू होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आएगी वो आपकी सिंसियरिटी है। आप अपनी जॉब से, अपने पेशे से, अपने कारोबार से आप बहुत ही मुखलिस होंगे। आप जॉब के एतबार से और कारोबार के एतबार से अपना एक टास्क रखेंगे कि आपको अब क्या करना है। आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे आप उसे मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं, आपके अंदर ये खासियत मौजूद है। अगर आप हुर्फ़ लाम का मुशाहिदा करें तो हुर्फ़ लाम जो है वो हुर्फ़ अलिफ के जो है वो मुशाबे है। हुर्फ़ अलिफ के अंदर सीधी एक लकीर आ जाती है, जबकि हुर्फ़ लाम के अंदर एक सीधी लकीर आकर फिर एक गोल दायरा बनता है, जो एक गोलाई बनती है जिससे हुर्फ़ लाम बन जाता है। अच्छा, अलिफ की खासियत भी आपके अंदर मौजूद है और ये जो नीचे की गोलाई है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप अपनी बैरूनी और अंदरूनी ज़ात के अंदर बड़े ही वसअत हैं, बड़ी ही गहराई है आपके अंदर। आप चीज़ों को, वाक़यात को, बातों को आप उस निगाह से देखने की कोशिश करते हैं जिस निगाह से एक आम इंसान नहीं देख सकता है। तो तहकीक भी आपके अंदर मौजूद है, हिम्मत भी आपके अंदर मौजूद है, कोशिश भी आपके अंदर मौजूद है। ये तमाम तर खासियतें मिलकर आपको एक पुरवकार शख्सियत बनाती हैं, एक पुरस्कार शख्सियत बनाते हैं। तो ज़बान के पक्के हैं, अपनी बात के पक्के हैं, जो मयार आप अपनी ज़िंदगी का मुकर्रर करते हैं आप उसको ज़रूर बिल ज़रूर अचीव कर लेते हैं। हुर्फ़ लाम को अगर लीडरशिप दे दी जाए तो ये बड़े ही कमाल के लीडर होते हैं, बल्कि ये खुद अपने आप को भी कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं और आप जो उनसे वाबस्ता लोग होते हैं या जो लोग उनकी पैरवी कर रहे होते हैं उनको भी वो कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। मैं इसकी एक मुख्तसर सी आपको मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर घर का एक सरबराह है, उसका जो नाम है वो हुर्फ़ लाम से शुरू होता है। तो अब क्या होगा कि वो अपने तौर पर अपनी कामयाबी को भी देखेगा और साथ साथ अपने अहलो अयाल, अपने घर बार की खुशहाली को, बेहतरी को और कामयाबी को भी साथ लेकर चलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, कि सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ये प्लानिंग तो करते ही करते हैं ये, लेकिन अपनी उस प्लानिंग पर अमल पैरा होकर उसको मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाने की ताकत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। अब बाज लोग ऐसा होता है कि अगर उन पर काम का बोझ डाल दिया जाए, बर्डन डाल दिया जाए, तो वो घबरा जाते हैं, उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। जबकि ऐसे नाम जिनकी इब्तिदा हुर्फ़ लाम से होती है, इनके अंदर एक ख़ासियत ये है कि अगर आप इन पर एक बंदे के बजाय दो, तीन, चार बंदों का भी बोझ डालेंगे तो ये यकीन बिल यकीन से उस बोझ को,
उस वज़न को उठाने की ताकत रखते हैं, चाहे ये कारोबारी बोझ हो, घर का बोझ हो, आपकी अपनी ज़ाती जॉब का बोझ हो, क्योंकि इनके अंदर ज़बरदस्त क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। ये चीज़ों को जज़्ब करने की, बर्दाश्त करने की बड़ी बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। अब आते हैं इनकी मुख्तसर सी खामियों की तरफ, और मैं यहाँ बताता चलूँ। देखिए, ये खूबियाँ और खामियाँ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप चीज़ों को सुनकर खुश हो जाएं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपका नाम हुर्फ लाम से शुरू होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको मालूम हो गया कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है, बचना है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको इख्तियार करना है, इनको अपनाना है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, ताकि आप ज़िंदगी के इस मैदान में बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और एक कामयाब इंसान बन सकें। दर हकीकत बताना ये मकसद है। तो खामियों में सबसे बड़ी खामी जो ये है कि आप ज़िद्दी बहुत होते हैं, आप चीज़ों की ज़िद डाल लेते हैं, ये जाने बग़ैर कि आपके लिए वो, आपके हक़ में वो चीज़ बेहतर है या नहीं है, आप ज़िद डाल लेते हैं, आप ज़िद्दी बहुत हैं। दूसरी एक बात यह कि अगर कोई बात आपके दिल के अंदर बैठ जाए तो उसका निकलना जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए परेशान कुन होता है। मिसाल के तौर पर किसी के हवाले से आपके दिल में गुस्सा बैठ गया, नफ़रत बैठ गई, बुग़्ज़ बैठ गया, कोई ऐसी बात बैठ गई, वो निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ख़ुद से चाह कर भी उन बातों को नहीं निकाल पाते हैं और फिर ये चीज़ें आपके लिए अज़ियत का और तकलीफ़ का ज़रिया बनती हैं। अब क्या है कि आप अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को निकाल दूं या वो चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो जाएं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी आप उन चीज़ों को ना तो भुला पाते हैं, ना ही ख़त्म कर पाते हैं। ये बड़ा ही एक तकलीफ़ दे मामला है। आप चीज़ों को याद रखने वाले हैं, आप अपनी नाकामियों को याद रखने वाले हैं। अक्सर व बेशतर माजी में मौजूद किए गलत फ़ैसले, नाकामियाँ या गलत रास्तों पर जो चल कर इंसान नुकसान उठाता है, वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आपकी स्ट्रेंथ को परेशान करती हैं, आपके आगे बढ़ने के अमल को परेशान करती हैं, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आप चीज़ों को भुलाना जो है वो आपके लिए किसी कदर एक मुश्किल मामला है। लोगों के साथ रवैया आपका आपकी अपनी फितरत पर होता है। अगर बिलफर्ज आप नरम मिजाज पैदा हुए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक नरम मिजाज रहते हैं। किसी सूरत भी आपके अंदर सख्ती का पहलू पैदा हो ही नहीं पाता। और अगर इसी तरीके से अगर आप अपनी फितरत के ऊपर बड़े सख्त पैदा हुए हैं, आपके अंदर सख्ती मौजूद है या आपके मिजाज के अंदर शिद्दत और हिद्दत मौजूद है, तो आप चाह कर भी आप अपने अंदर नरम दिली को पैदा नहीं कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला यह है कि कुदरत ने आपको जिस मयार पर पैदा किया है, आप उस मयार से ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरत ने आपको एक बहादुर इंसान पैदा किया है, तो किसी सूरत ऐसा नहीं है कि आपकी वो बहादुरी ज़ाइल हो जाए और आप एक कमज़ोर इंसान हो जाए, ये नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अगर कुदरत ने आपको एक कमज़ोर इंसान बनाया है तो किसी सूरत ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाए और आपके अंदर बहादुरी आ जाए। इसमें सिर्फ एक काम ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी ज़ात के अंदर एक निखार तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर बदल नहीं सकते। ये एक छोटी मुख्तसर सी कुछ खूबियाँ, कुछ खामियों का मैंने ज़िक्र किया था। अब आते हैं अपने उस अमल की तरफ। सबसे पहले मुख्तसर तौर पर आपको ये बात बताता चलूँ कि अबजद की तरतीब के अंदर ये 12वां हुरूफ है और मनाजिल कमरी के एतबार से मंजिल सरफ़ा से इसका ताल्लुक़ है। मैं आपके लिए दो चीज़ें लेकर आया हूँ, दोनों ही चीज़ें रिज़्क़ के हवाले से हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। अब इसमें से जो चीज़ आपके लिए आसानी हो, आप उस तरीके से उस पर अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला रोज़ी रोज़गार के हवाले से ज़िंदगी के अंदर बड़ी बेहतरी पैदा हो जाएगी। बिलफर्ज अगर आप कोई अमल करते हैं और उसका उस तरीके से नतीजा नहीं निकलता है, तो आप उस अमल को कम से कम 3 दफ़ा दोहराइए। और अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता फिर भी मामलात बेहतर नहीं होते हैं, तो फिर आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो आपके हक़ में बेहतर है वो अल्लाह ताला ने ज़रूर बिल ज़रूर रखा होगा।
कुछ परेशानियां, मुश्किल, मुसीबतें इंसान के मुकद्दर का हिस्सा हुआ करती हैं। इंसान को चाहिए उससे भागे नहीं, उससे राह फरार इख्तियार ना करे, बल्कि बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ उनका मुकाबला करे। तो सबसे पहले आते हैं पहले अमल की तरफ। इसमें बुखारात का कोई अमल दखल नहीं है। मैंने हर अमल के साथ बुखारात बताए हैं कि आपको ये चीज़ जलानी है, आपको वो चीज़ जलानी है। तो इसके अंदर सबसे पहली एक बुनियादी तरतीब है, आप उसको समझ लें, फिर उसके बाद अमल बताता हूं। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर नौचंदी जुमेरात के हवाले से एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको लाजमी देखिए, क्योंकि इस अमल का जो ताल्लुक़ है वो नौचंदी जुमेरात से है। सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नौचंदी जुमेरात क्या है, नौचंदी जुमेरात कब आती है, चांद की किन तारीख़ों में जो जुमेरात आती है वो नौचंदी है। इसका एक बाकायदा मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। अगर मैं ये बताने बैठूंगा तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप उस वीडियो को लाजमी देखिए, और उस वीडियो के देख लेने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी जुमेरात नौचंदी जुमेरात है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये अबजद का 12वां हुरूफ है, तो चांद की जो 12वीं मंजिल है वो मंजिल सरफा है। अब ऐसा नहीं है कि चांद की 12 तारीख को जो मंजिल होगी वो मंजिल सरफा ही होगी, ऐसा नहीं है। आप पूरे साल की जंतरी ले लीजिए, उसके अंदर चांद का हिसाब किताब मौजूद होता है कि चांद की किस तारीख को कौन सी मंजिल आ रही है और उसका कितना वक्त है। बिलफर्ज अगर आपको इस हवाले से परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, या चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरा मैसेंजर का लिंक है, आप मुझसे वहाँ मैसेज कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि चांद की कौन सी नौचंदी जुमेरात आ रही है जिसमें आप इस अमल को कर सकते हैं। अब इसमें सबसे एक बुनियादी मामला क्या है, जो समझने वाली बात है, उसको भी सामने रखिए। देखिए, चांद की ऐसी नौचंदी जुमेरात जो मंजिल सरफा में आए तब आप इस अमल को कर सकते हैं, वरना ये अमल नहीं होगा। चांद की ऐसी नौचंदी जुमेरात जो मंजिल सरफा में आ जाए और इब्तदाई तारीखों में हो। ऐसा नहीं है कि चांद की नौचंदी आ रही है और वो उसमें कोई और मंजिल होगी तो आप इस अमल को नहीं कर सकेंगे। चांद की इब्तदाई तारीख़ों में नौचंदी जुमेरात आएगी, और उस नौचंदी जुमेरात में जब मंजिल सरफा आए तब आप इस अमल को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बुनियादी बात और भी बताता चलूँ। देखिए, ये अमल जो है ये बड़ा ही ख़ास है। मैं कम से कम 4-5 साल से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि नौचंदी जुमेरात भी हो और चांद की मंजिल सरफा भी हो। इत्तफाक ऐसा है कि कई साल या 4-5 साल कह लें कि उस वक्त से ये वक्त अभी आपस में मिल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चांद की नौचंदी भी हो और चांद उस दिन मंजिल सरफा में भी हो, तब ये आप अमल कर सकेंगे। अमल क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपने वक्त का तयन कर लेना है कि चांद मंजिल सरफा के अंदर दाखिल हो गया है और चांद की नौचंदी जुमेरात भी है। रात का वक्त आप मुकर्रर कर लेंगे। वक्त मुकर्रर करने के साथ आपने 3000 दफ़ा हुर्फ लाम को लिखना है। नीली स्याही से लिख लें, काली स्याही से लिख लें, कच्ची पेंसिल से लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। नीली स्याही, काली स्याही या कच्ची पेंसिल, जिसे हम लेड की पेंसिल कहते हैं, आप उससे लिख सकते हैं। तीनों चीज़ों में से जो इस्तेमाल करेंगे वो नई होनी चाहिए। 3000 दफ़ा आपने लाम लिखना है एक ही नशिस्त में बैठकर। एक ही नशिस्त से मुराद एक ही वक्त में, वक्त मुकर्रर और जगह मुकर्रर कर बावुज़ू होकर लिखेंगे। जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे उससे पहले आपने अगरबत्ती रोशन कर लेनी है ताकि खुशबू होती रहे। उसके बाद आप 3000 मरतबा हुर्फ लाम को लिखेंगे। ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसको एक दफ़ा ज़िंदगी में कर लेना काफ़ी होगा, क्योंकि कई साल के बाद ये जो वक्त है आपको मैसर आएगा। ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा कर लिया और अगली दफ़ा कर लिया और अगली दफ़ा, हो सकता है कि फिर आपको 10-20 साल तक ये वक्त ना आए। तो ये ज़िंदगी में हो सकता है एक ही दफ़ा ये वक्त आए। आज से तकरीबन 4 साल या कमोबेश 5 साल पहले ये वक्त आया था। मैंने उसके अंदर इस हुर्फ को 3000 दफ़ा लिखा भी था। तो अब भी मुझे इंतज़ार है ताकि मैं अमल की एक दफ़ा तजवीद कर सकूं, और फिर आज मैं आपके सामने ये चीज़ ज़ाहिर भी कर रहा हूं।
تو اگر جیسے ہی یہ وقت آئے گا میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کروں گا. تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں. اب جب میں اگر وقت آئے گا تو میں ایک مختصر ویڈیو بنا کر آپ کو صرف وقت سے آگاہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو زندگی میں اسے ایک دفعہ کرنا ہے. اب 3000 دفعہ آپ نے لام لکھ لیا. 3000 سے نہ ایک زیادہ ہوگا نہ ایک کم ہوگا. اگر کم کیا تو بھی عمل ضائع ہو جائے گا اور اگر زیادہ کر لیا تو بھی عمل ضائع ہو جائے گا. آپ اس کو پراپر ترتیب بنا لیں. چکور خانوں کے اوپر ایک پیج بنا لیں، اس پہ حساب کتاب رکھ دیں کہ ایک پیج پہ جیسے مثال ہے 500 ہو رہے ہیں تو دوسرے پیج پہ 500 ہوں گے، تیسرے پیج پہ 500 ہوں گے. اس طریقے سے ترتیب بنا لیں تاکہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، بڑے دھیان کے ساتھ لکھنا ہے، حرف سے حرف ملنے نہ پائے اور ہر حرف جو ہے وہ لام نظر آئے. لکھتے لکھتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف کی شکل بدلنے لگ جاتی ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر ایسا ہوگا تو اس عمل کی تاثیر و طاقت زائل ہو جائے گی. تو پوری زندگی میں آپ نے اس کو صرف ایک دفعہ لکھنا ہے. یہ ایک دفعہ عمل ہوگا. اگر بالفرض زندگی میں پھر موقع مل جائے تو آپ پھر لکھ سکتے ہیں. پھر زندگی میں موقع مل جائے تو آپ پھر لکھ سکتے ہیں. جتنی آپ تجوید کر لیں گے اتنا آپ کے لیے اس عمل کا فیض جاری ہو جائے گا. اب اس ایک عمل بتا دیا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی سن لیں. دیکھیے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس حرف کا جو موکل ہے وہ ظرف فاعل ہے. حرف لام کا جو وہ موکل ہے وہ ظرف فاعل ہے. آپ ظرف فاعل موکل کے عامل ہو جائیں گے. یہ موکل بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے تابع ہو گیا، اب آپ جب بلائیں گے وہ حاضر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے اس عمل کی ایک قسم کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اب باطنی طور پر یہ مخلوقات جو ہیں وہ آپ کی پشت پناہی کریں گی، آپ کی خیر خواہی کریں گی. آپ کے کام میں، آپ کے روزگار میں، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی جاب میں، آپ کے ذریعہ معاش میں جو بھی شعبہ آپ نے اپنایا ہے اس میں آپ کی یہ مدد کریں گے غائبانہ طور پر. اور یوں سمجھ لیجئے کہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایسا رستہ کھل گیا جس کی وجہ سے آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، آپ کبھی نادار نہیں ہوں گے، آپ پر کبھی غربت جو ہے نا وہ غالب نہیں آئے گی. یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے جو آج میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. اور میں نے اس کو خود بھی ایک دفعہ کیا ہے. 5 سالوں میں یہ ایک دفعہ وقت آیا تھا، اس کے بعد سے یہ اب تک وقت نہیں آیا. میں خود بھی اس وقت کے انتظار میں ہوں. تو جیسے یہ وقت آئے گا آگاہ کروں گا. اگر میری اس ڈیٹیل سے، اس تفصیل سے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ خود بھی انتظار کر سکتے ہیں. آپ جنتری سے دیکھ لیے کہ چاند کی نوچندی جمعرات بھی ہو. نوچندی کے لیے آپ کو میری وہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے تاکہ آپ کو نوچندی کا فرق معلوم ہو سکے. اور اس دن آپ چاند منزل صرفہ کے اندر بھی ہو تو آپ اس عمل کو کر سکیں گے. اب آپ نے یہ 3000 دفعہ لکھ لیا. اب آپ کے 3000 دفعہ لکھے ہوئے جو صفحے ہیں آپ اس کو بہتے پانی کے اندر ڈال دیجئے. جاری پانی کے اندر، ندی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر آپ اسے ڈال دیں. بس یہ عمل آپ کا مکمل ہوا. اب آتے ہیں اس کی ایک اور ترتیب کی طرف. ایک دوسرا عمل روزی رزق کے حوالے سے ہی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ بھی حرف لام سے ہی وابستہ ہے. تو دوسری ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 40 دن تک وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ آپ نے حرف لام کو لکھنا ہے روزانہ 141 مرتبہ. آپ نے روزانہ 141 مرتبہ حرف لام کو لکھنا ہے 40 دن تک، جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ. اور آپ اس میں روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، 141 دفعہ لکھا، اس کے بعد آپ نے نئی کینچی کے ساتھ، نئی کینچی، پرانی کینچی نہیں ہوگی بلکہ نئی کینچی کے ساتھ آپ نے ہر حروف کو علیحدہ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ڈبے کی شکل میں اس کو لکھا ہے، مطلب ایک میتھ کی کاپی ہے، اس میں آپ نے ڈبوں کے اندر حرف لام کو لکھا ہے، تو پھر آپ نے ہر حروف کو کینچی سے کاٹ کر الگ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس حروف کو لپیٹ کر آٹے کی ایک گولی بنانی ہے. آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیں، اس کے اندر اس کاغذ کو رکھیں، اس کو فولڈ کر کے ایک گولی بنا لیں. اسی طریقے سے آپ روزانہ 141 گولیاں بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو دریا، نہر، آپ سمندر یا تالاب میں ڈال سکتے ہیں، وہاں جہاں مچھلیاں ہوں. اب اس کے اندر ایک آسانی موجود ہے، اس کو سمجھ لیجئے.
آسانی کیا ہے کہ یا تو آپ روزانہ کی بنیاد پر حروفوں کے جو پیج ہیں لام ہیں اس کو کاٹیں اور اس کی گولیاں بنا لیں، یا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کی ایک ساتھ اگر آپ کے لیے ممکن ہو، کیونکہ ایک ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی 700 یا 800 کے قریب آپ کے پاس حروف لام کی گولیاں آپ کو بنانی پڑیں گی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ لکھیں، روزانہ ہی آٹے کی گولیاں بنائیں اور اس کو دریا، سمندر، نہر میں ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ نے 41 دن مکمل کرنے ہیں۔ اس کے اندر چاند کی منزل کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے جو میں نے عمل پہلے بتایا تھا اس کے اندر چاند کی منزل کا تعلق تھا، اس میں چاند کی منزل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو عروج ماہ میں، آپ کسی بھی نئے چاند میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ روزانہ آپ نے 141 دفعہ باریک قلم سے میری مراد آپ کچی پینسل لے لیں جو باریک و موٹا نہ ہو، بلکہ باریک آپ نے اس کو حرف لام کو لکھنا ہے۔ 141 دفعہ حرف لام لکھ لیا، پھر کینچی سے ہر حرف کو کاٹ کے الگ کرنا ہے، اس کے بعد آٹے کی گولیاں بنانی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو کہ آٹے کی گولیوں سے مراد آپ ایک بڑا آٹے کا ایک پیڑا بنا دیں، ایسا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی آپ گولیاں بنائیں گے، ہر پرچی کو فولڈ کر کے اس آٹے کے اندر رکھ کے گولی بنا دیں گے۔ اسی طرح 141 گولیاں بنیں گی اور پھر وہ دریا، سمندر، نہر یا تالاب میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا، اس طریقے سے 41 دن مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کے اندر کیونکہ محنت زیادہ ہے، پھر اس کا پھل بھی آپ کو اسی حساب سے حاصل ہوگا۔ اب دوران عمل ہر جمعرات کو آپ نے جو ہے وہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جمعرات کے دن اپنے عمل سے پہلے کسی بھی غریب کو روزانہ نہیں بلکہ ہر جمعرات کی بنیاد پر آپ کھانا کھلا دیں۔ بالفرض اگر یہ آپ کے لیے کرنا مشکل ہے کہ آپ ہر جمعرات کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو 41 دن مکمل ہونے کے بعد کم سے کم بھی 10 افراد کو آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلا دیں۔ یہ آپ کے لیے آسانی ہے، لیکن کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے یا تو آپ ایک دن عمل، مطلب جو عمل کے کاغذ ہیں وہ ایک دن کاٹ کے گولیاں بنا دیں، یا 1-2 دن کے اکٹھے کر کے پھر کاٹیں اور پھر گولیاں بنا دیں۔ جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے کر سکیں گے۔ اب اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے ہی 41 دن مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس حروف کا فیض جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کی روزی روزگار، گھر بار، نوکری، کاروبار، آپ کا ذریعہ معاش کا جو بھی شعبہ ہے اس کے اندر بے پناہ رزق کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ عمل کے مخفی مخلوقات جو ہیں وہ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی غربت اور محتاجی، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے، گو کہ عمل میں تھوڑی سی مشقت ضرور ہے کہ لکھنا اور پھر آٹے کی گولیاں بنانا، یہ ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن میں نے آپ کو عمل کی دونوں ترتیبیں بیان کر دی ہیں اس وجہ سے کہ جو بندہ اس پر محنت کرے گا وہ ضرور بالضرور اس کا فیض اسے حاصل ہوگا۔ یہاں میں ایک بات مزید عرض کر دوں، دیکھیے یہ اعمال ہیں، اعمال کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے کہیں اور سب کچھ ہو جائے۔ جہاں آپ اس میں جتنی محنت کریں گے آپ کو پھر اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صلہ ہے وہ اس حساب سے حاصل ہوگا۔ مختصر طور پر میں نے یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی خصوصیات کی وجہ سے آپ تمام مخلوق اسی کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایسا نہیں ہے، جو انسان اس پر محنت کرے گا وہ ضرور بالضرور کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ میں نے 5 سال ایک گھڑی کا، ایک سعادت کا انتظار کیا، جب وہ مجھے میسر آئی تو پھر میں نے اس عمل کو کیا۔ جو لوگ ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، محنت سے نہیں گھبراتے ہیں، وہ ضرور بالضرور اپنے اعمال میں، اپنی باتوں میں، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حرف لام اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے، بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ان باتوں کے اختتام پر ایسا نہیں ہے کہ یہ فوائد، یہ خصوصیات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ ہر حرف جو ہے وہ تحقیق کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو انسان اس پر محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مخلوق میں خیر خواہی کے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔